Omani share and then so ye that's wrong Israel Yame or the Ache that Israel Batampasi when it was a pane bamba or dear boy who buying I don't be about doing so and I might then so yet me share a will Christ to demon. I did for you now so and can say amen. Oh hallelujah. There are so tears here, or for ya doom. Yeah, because was in your name said, you're more tin in a home more thing. Bible me yet as ye said, Shirani on almost see on one answer, on my year ready say, and next so we be fair crown up. Bet me make it to heaven. But say now what I saw tears now the life no air to chacha. Oh yes, and your pa. Near between said, one casan on ye ready. And ye bekasa afa tight any communion and saf bebere ha amonye tight ntum say tight eye dwuma bebere so ka say tight atwam sa ne bika ibi say tight atwam na tight atwam dia ana yesen ka bible so atwam menu ya bema say tight atwam a and any Bible so twemu. Answer I na nipa din. Eye enipa ya. Sebia obebo modern ambo sika no. Sebia odi kutua tight. Answer Bible me ati ase se 10% tight no ebia se week we unya bia 50 cedis a. O the 10 cedis. Sorry, o the 5 cedis ene beko. Se 100 Ghana na nya ya 10% 10 cedis what the beko na onipa bomodin atena so hwe sa 10 cedis na ode kwoto ma wurade na ono akasa adwin na den enitimu no ensinu mu no o ya no babai correction and ase affordable offering nti wo de wo bomodin atena se na sese na hunu se osofo no ye de correction kwa na e koma asori no o me danya bi atua or the saying ISS asoro ho o me say danya bi adidi o me danya bi abo ahiafo wa nsafoni mu se wo de adwen we hye otrim se bia mikotua tight osofo na edi a ene kakra betimi aka cho ne se sa adwen yi fru otrim ni ja awudi sem na hye otrim no on se omo ye pepe no bi se adwuma no okay Luke chapter 12 the verse number 15 na osa monhwe mo hu yie e wo pepeye ho enye onipa de a wanyam na buruso mu na ne nkwan wo hwe yie e wo pepeye ho utimi nya sika koto phone aboden 1000 Ghana 500 cedis 600 700 and so tight ukotua tight be 50 Ghana kura 20 Ghana kura eya wo ya oniema odisiesie ho de onya daage ekokoto na dan na awurade fie uko isika na ewo ya Bible say me na sika enjete wo me na se awurade na sika enjete wo man ewo na biza won sa de na nka di sika be awurade ye de mase nyame asofo mu di yanim nyame mpenifo mu dansa fana no omso mo nsa be de akoma no basa o ti fie na no hye otirim se ukotua tight no sofo ne bedi tight ne dia ene ehunu se me de kakra metimi a kire se wo de tena fie nkeye ebe boa wo ye wi a ye beko communion ne so omo ese omo di communion na communion kra ne de awurade adidi ene de na se wodi ni wani ni yesu a den susanso na de brew ana wani bi so a den ne beto o amen yen hyasie ye mompa ye ne yemfa dwumadi ye hye owura ne nsa abandenden ne wasafo brade huwa ehura ye okase ene edai ye ma odi no so ahenemu hene papa ade nyina so tumfo Jehova ne udin Adonai ne udin Elion ne udin abodi ne mara ne hyehye oma papa bra o ma ye begu wasemi na honhon no wadom so fa dom ye ma me fa minim dia na me mepe enkasa na me mepe aye nkwase asem me mepe aye jimisem ne mum Kristo uba abaraboni mu dia ana uba ye kram ni Yesu ba mu dia
owura Yesu ye ni so bedi nkunuma mayen dom yen na kan ye ho ensem a ye bekan na wadom so ema wo ma ete wase no ente ne ye bekan ase ne wante wase no so no ma honhom emu wura no na nye nkurumdi ema wasafa urade Yehowa era wase owura Yesu enonyam ani hura enka odi no wo adoniti amen oh amen fena ye hyase tight o hwe Old Testament na ewon bebre eho na hyase free ye ba na ye se ye won New Testament tight e be piem e ba be flash ye na so nipa adwen ko so oh amen e be flash ye just a flash be nipa adwen ko so and na ye be ma Bible na akasa kire ye na ye se ye ka na ehunu se tight ane or the say afore enenam sana Bible no e be ka kire ye sanka me ne wo a Bible oka asem oyi word kitwe bi kura na engaso dana dwene ho twasem yen kasa kwawo se na bia ususu no se bia Bible de ya twara to keke esem edam hia da Nyankopon obebu na aten no wonam Bible yi so ana odibu na aten onkwati asem yi enye bibia ro ye da wonam twasem yi so ono di bebu wiase aten enno ono begina so ade ajeje wo ade ajeje me nti se yelim sese ye di twasem so dia ye hwe na ye nusu yie ya wa Kristofo bebre wo ha me de tat de mantua anya hwe se mantua tat na emekokọ ya do ya se eno de anya hwe na mibisa ya wa tat ya wa aforebo ene wa adoye eye nchichemu tie niye mesa ya wa tat ya wa adoye ene wa aforebo ankasa na yemisa ya ho se ade na urade sa anya mawi na to ho maye cause aya hyade ane mra ya se ye den ye untimi ntena se enka se me de mantua tat a me de bekwa kwaya doye sabi ensamu a wo kan esa wo dwen ho yie ebe won ma se akristofo ye klemu se ye onyame honhom enti se nya honhom atimu a wankasa wo te wo fra wo se hon konkron atimu no wankasa betimi atena se akase tat tuanye enti se nyame hon konkron wo so a ebe ba be kire wo se tat tuanye abusia janko ya asem no so ya fa mfiri Malaki ona ehya se free ye wi a ye de abamu aba wo or the same communion ni nipa hu ni gina be sa communion secret o mu ni onipa ansa na wodasani abe survive no ade was okay blood if you bonsam yase bonsam pemoja ono okopinyame o bonsam okopinyame sa bonsam betimi akwanimu a amani dwumadi odi wo asase wesu no ebegina agimoja sa na Ewurade so ye na ade Ewurade Nyankopon wonko nya moja da wonko enya moja enu nti na Kristofo ese ye di Ewurade edidie na ye nom ni kuruwa no ye o the same Yesu moja the last supper Ewurade edidie enu nti na ese ye den ye di Kristo ni betena ase akonanimu a anyi wo honhom a age wo no mowura Yesu ni moja esasa wontimi nnum Kristo moja wontimi survive da Ewurade asem Malaki chapter 3 verse number 7 no ba no ona ye hyase afiri ne ya hwe bebia ntutu so dudu firi ba ye na ye wi a ya bom Matthew chapter 23 the verse 23 asem a Christ ba be kan se title no e wo se yetua na se wo se yetua ba na ese nya akoye nie asofo na gya no kwarasam na to ho ana omu bezi on tight no kwarasam na ye no omu gya to ho ana de bia tight enso wadasane die wonim se otua tight ye ogba fore ye na emu sa wo gba fore na otua tight na adwen sa kira nka ho a mu se adwuma wo ye nyina na eye kwa
adwuma wo ye Kristo sum nyina no eye kwa mfaso bi amaso o amen mfaso bi amaso woni aba me be ma tie mi tie na tie ni ye sa wote ha na wuntua tight a free na ekọ se nyame ya dom ama dom bi abadom so a kwana ko tua o tight Nyankopɔ ahenie mu no ahinwa na si wo no o Kristo ni biara tie ni ye wo Kristo ni biara ya wadoma bi adoma san ahinwa no ho se wotua tight na wotua no enokware mu na wotua ni yi a adoma no woso obi adi bo ho we hintasem na wi a enyema ya sese ye de yema wo no ye da kwakwaya ma ato atwen na wu na se heaven utimi kobi a akwakofa untimi kan cham saw ye Kristo ni na wotua tight okay fine sa tight nya sana sofo ni bi kan sa tight nya enti sa ebia me kasa bia me de tight no etua sa bia me de yadoye ama awurade a ba twa no so boni wo mu asofo bebere kan sa tight tua nya ye wan safo bebere ho a omuni mu na ban ka kire wo a wote sa asafo nim no me modin wo awuni mu ho wo a wote sa asafo nim me ka no kwara kire odwam wonya nkwa o de fa san fast bonne date eto ho na bo modin na pepero ho na wu na kokohwa de na de me yare sa bia kwa won sa ma aforbo ayo ope wu firu pe mu na ebo ba tati tua de eye wo hye tati tua eye wo hye me sa woti asori ya ye ntua tati a hweyie ana wuntimi nka kire sa o bobra bia sa ne etene wawurade ade so enti wote asafunim na ntua tati anya hwe unya nkwa Nyankopɔn ko nya na asam o okɔ sane na asam ne tie pe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  Malachi chapter 3 the verse number 7 yan kan mre wasa antutuso dudu ho asam tie niye antutuso dudu ho asam Malachi 3:7 atifi nkyerɛ no antutuso dudu ho asam afirimu agya no brɛ so ana mosan firi mahyade ho na mo adi so tie o wase afiriye agya no mo brɛ so ana hyade awurade Nyankopɔn de to ho ma yɛn no yɛsane firi ho bɔkɔ sɛ yɛni so cause antutuso dudu no start Abraham no time enye ne ba be hyase o tua ya che o kaka bi si atwam tate atwam o minim ne ya hawo abura ne pepe ya wuti wa wo hwe 50 Ghana 20 Ghana wo kokko ya masofo na e wo ya wo sori asosofo na edu sika na da bi o mi bisa wo asori na wo kono wo kwa asori ma hwan o kwa asori se nyame ntina wo kwa asori ana se o kwa asori se bia osofo ntina wo kwa asori kwa asori se osofo nti enu ntina ye mu bebire ya osofo bi ye na de pene asori no wajai obi ye na de kito bi no wajai because when him say asori no kwa masofo nkwa masofo se wo kwa asori na o to offering na on to masofo no papa ya minshira o to offering na on to offering no e masofo o to mo nyame won se papa ye bia wo ya wasase we so no account gu ho ma na bible ka se ye wo fie bi wo ha ya mfa nipa nsasi na fi se fie no ha de gosi ama wo mesi ni be na wa hye so gosi da ma wo adoye bia wo ye papa ye bia wo ye bia no e le si da no ma wo materials na atwe no mo dem ade atwe materials no mo evangelism atwe materials no mo ma Sudan ma no evangelism na tati tian kan ho amese eye wo hye yenti asema Awurade Nyankopɔn ka ye o se efirimu agya no brɛ so ana mosan firim mahyade so na mo ani so mosan emra me nkyɛn na mensan ma ba wo nkyɛn asafo Awurade na ɔse na mu bisa se ɛdeɛ mu na yɛnsane verse number 8 onipa befu Nyankopɔn afa sane amerefu me afa yi ana na nso mu bisa se ɛdeɛ mu na yɛfo mo afa tia yo antutuso dudu ne maso afa rebo wɔka bɔ mu ɛyɛ 1 yɛfo mo Awurade afa antutuso dudu ane amaso affordable hallelujah orofo obutie me ti asama bible ne kan ye me say me no wa ka be sa Pharisee fo no
Pharisee for ano se trust me Bible e kan word ba ko e kan word ba ko pa obetena se agbedin ehu se asem ya ye kan kura asem asekira ne sen Bible na nkasa kwa o James chapter 4 the verse number 5 wasi ana mususu se trust me nkasa kwa Osemo nsa ne mra me nchen na me mesa na ba mo nchen adie mu na yensa ne mra efiri ye ya no bre so ana esa se yensa na firewurade akwan so oh amen ya no bre so ana mra ne sha se ye misu ye dua tight oh na se me de ebikita ska na me le kwakoye adoye ma anyanka eno anu hwe no akire adoye wo ho tight wo ho ana forebo ho eni ma miensa yenyi baako enya baako oh amen o said verse number 8 o see onipa befu nyankopon afa sane mo refu miafa yi ana na nso mu bisa se edie mu na yafu mofa antutu so dudu ani amaso aforebo o se wo kan bo mu wanjije mu o se antutu so dudu ani maso aforebo ana yafu awurade afa na wo bisa wo se okwa sori a 2 series go 2 series pe ana okoyi masofo na nsa wakoyi 2 series a obi so koyi 5 series enti sa sika na wakoyi ni ebia nipa 10 ana ekọ asori a o da wo abisa ho osofo be di sen na se ensori ho no or say almost speakers to almost drums to almost machines to sa sika na wakoyi ebe so om ya de asori sika eya aforebo no atoto asaro ho niema ana tight na nkasa e friend tight na nkasa nta nduzo dudu no eno asofo no asofo tight no so eho asem osofo no wodi omu 10% osofo tight no wodi omu 10% afa enkai na aka no akunafo emoborofo wa asoro ho no na de bi yo madoye na so ena de omasesa sa amara no oh amen omasesa sa amara no ena obi di bone kura na yenka because ono na bo afore ye kese obi di sabi nse hu asori le num kura na wonka oh amen members any or the saying asofo yina ye wasem bo ne po obi hu asem ana se wu tua tight na wan tua amma nyankopon ni papa wo so wasem tienie wu tua tight na wan tua amma nyankopon ni pa wo so hu asem amen asad entutu so dudu ni emaso aforebode emu wode enome adome mo afiri se me na mo refem yafa oman mu nyina momfa entutu dudu nyina emra adokoradan mu na aduane entra bi fie tieo asori dan na wo ho no eyewrade dia disane a wo de ko ama adose aduane atene wrade fie no eyenhira kese na wo mfa man first of all wo se yadome wodada tie ha yie yadome wodada amen yemfa hansi yanko Matthew chapter 23 the verse 23 me say we a flash by baby adwen koso Matthew 23 a flash by baby adwen koso say church ho asam na no ka oh amen osa munie mu atrafo ne Pharisee nyatomfo tieo samu yi emeni nunum ne entatasu tutuso dudu na mugye emrani mu de esombo no oh amen tie hayio wasa Matthew chapter 23 the verse 23 wasa munie mu atwerefo ne Pharisee nyatomfo samu yi eme ene nunum ne entatasu tutuso dudu ma na mugye emrani mu de esombo no a eye atemuo ni emoburohunu ni gidie yeyi na nketasa moye na munyai enkaye no tieni o osesa enkaye no ma munyai oh amen what asem ni ye enkaye be ho asem na no oka ose atwerefo ne Pharisee omotati no omutua papa omutua nanso omutua emre ne mu ade a na esombo no na omunye omuni moburohunu adoye omuni bi ana ni Kristo no oka kire o me kan wasa tie ni ye Matthew 23 asa munie mu atwerefo ne Pharisee nyatomfo se mu yi eme ne nunum ne ntatasu tutuzo duduma na mu je emra ne mu de asombo no aye atemu otie o mu tua tight wo bibia ho nanso emra ne mu ade na nke sombo na nke somo ye no wo mu nye no ne mu entutu dudu mo ye yenti asem kan to aso asa aye atemu o mo burohunu ni gidie yeyi na nke sasa mo ye
na munya baako no so baako bɛ ho asɛm na ɔka baako bɛ ho asɛm na ɔka ɛyɛ tight na ɔka ɔse ɔmo me de mo munyai ɛyɛ de wɔ hɔ Awurade akasa bɛka wahu sɛ akyinyaji ayɛ wɔ saa ntin ayɛ wɔ sɛ yare wote hɔ wasɔ de mu preach sɛ tight tu anyɛ tena hɔ sɛ Awurade Nyankopɔn na asɛm ɔkasa no busu a na da wo bɛwuo no wahu ada bɔbɔ mo de aka wo sɛ gubo no na bɛ kɔ hyia temu emu ɔdem ebia na ntumi nsa ma back ntumi nsa ma yanto aso ɛ sɛ akwankyerɛfoɔ ne firɛfoɔ a mo sɔ no yi wansena ɛtwere na mo miri yoma ti asɛm a wɔka wo akwankyerɛfoɔ ne firɛfoɔ ɔmo sɔne a na ɔmo asɔne na ɔmo yi wansena ato atwene na ɔmo amini yoma wonim yoma afunu oh hallelujah ɔmo amini afunu mu wansena na nkasa wansena sa nkasa ɔmo mini wansena no na emo yoma no ɔmo ntumi yoma aboa kakraka no ana faasifo no ɔmo mini no oh hallelujah abusia wotati utia wotati ana bomodian na bomodian se obede obetua wotati untua wotati e na hwe na channel so be pato heaven ho nyame wo hian mimu aten o na mo mi yi waten unya sika empabo akese ribbon akese eniemo ehu hian na wototo eno de atimi adade koto besi udem na mo se bia wo kwa sika mo sofo nyame nipa amane nya bi na ye nhyira ma wo ankasa wo kra no eye wo ya wo de wo hwe sika wo tam akwa eye wo ya asa Luke 12 no 15 no mo hwe na mo hwe mo huye awo pepeje ho tie ni ye o enye wo nipa na sani wa de wo nyame na buruzo mu na wo nkwa wo be na asofo no so no mo so muntie we ye mo jai no kwara samreka mo jai kan ana mo de tate eku nipa tiri ho mo de tate ekuku nipa tiri ho no kwara da ho pa ya samore kire members no kwara da ho pa so ka kire unua asoma si bone awudi bible kwara na yati ase se sa wo be bo fore na wonu unua wasam kwara na ja fore no to ho sa wo kai a momane na fra no na woni mo ansa wo da betumu na so sofo nya sa osofo nya sa wo sofo nya sa ha atemu da ho twen woni pa na sani biara ene tate na mara dan ayi e ka dan ene yase ya bibte book na omde aba no records se utua we ya so ba sa ne won bebere na members bebere so ntua tight ebia se bia wiki onya 20 Ghana pe onya yo wayi ene tight 2 series otu aye book ato otu on permission e fere record na wo so mo record wa sore dem ho no mo record no ko na mo amohwe na bi onipa no won tua kese a mo amesa ka kire nse ebia opemu ebekwa mutimi moa no eno ka ho bi ana members so ntimi ntua tight munya sa ne ma no na tight no eya unu Awurade Nyankopɔn ntam asɛm eya wakoma mu ensɛm na wi kire Awurade yenya sa ne ma no Kristofo yenya enipa nim de ai di wura safonim no ene yase asɔre doctrine sa na asɔre na ɛsɛi ensɔre ni gu anokware ho asom ka kire nipa no na bisa wo ka arisan wo ba maden akwaje afɔre akwakwaje tight e wo nipa no ho no wo ma no hu enokware kwan no empa so be na wo so oh amen empa so be pa na wo so hwe asɛm a ayi kan ye sɛ wo de wo ba afɔre Matthew chapter 12 Matthew 12 the verse number 7 I said na se na se anka moti ye asia se momburohunu na mepɛ na nya forebo atie o Awurade se momburohunu no pɛ na nya forebo hehu se afore na yebɔ no yebɔ mo Awurade ewo Awurade dim na yekɔbɔ ne mo ɔsɔfo na de ana o yisu sika no nanso ɛyɛ kyerɛ se obɛbɔ afore no kware mu sa wode ndada ne nkatahye bɛka kɔgi obi sika na nakɔba fɔre amen ɛntu ukai Proverbs chapter 21 Proverbs 21 the verse number 27 yanhwɛ asɛm bi ɔka ho sa utua tight na wunim sa wo ma brabɔ atini a but tight utua nyina yɛ kwa nka so tena fi ɔsɛ
abonefo afọrebọde ya Awurade achiwa. Proverbs chapter 21 verse 27 I said abonefo afọrebọde ya Awurade achiwa de na enkanto nso abefa dwom bonimu aba tie ne yo abonefo afọre ya mobọ nyina Awurade Nyankopɔn achiwa de enti ese osofo nka no kware nkyerɛ sɛ sɛ wote adwama mu konkonsa mu awudie mu agyae na afọre na fa otu na nso Awurade ani when I guess ye yire members ema members te om ho say ni say na Awurade aka nso wodi boni bi kura na wodim se oy den obato afọre na osuro na nso ye gya we ato ho. Proverbs 1:21 the verse number 20 Proverbs 21 verse 3 was said asentene ni die ni atentene ni so Awurade ani say aforebo tio asentene ni die se wo ni obi be kwotena ase ne madi asem etene eso Awurade Nyankopɔn ani e che se obemfa kwati kwan so akokwaje wodi pani sika baba fore ye. Oh hallelujah abusia tight ehia wonim so yo obi a wontua tight ya start na tua tight na o tua so tua no kware mu wonsa wo Awurade kro no oso de monye de momfa we nso menhwe faso mehwe Awurade hwe no kware a tight mu ni sese wo tua tight no kware mu pa ahonwane pa so mefa usika oboa sa wo beton ade ama usika hye oboa da cause aya pam Awurade a wo de ni atoko o mu so da Awurade Nyankopɔn o mu na pam so da ye fon so Awurade hwe afore ayo pemu nanso tight de Awurade nankasa wo hye tight yo hye we ya Kristo ni na untua tight a ena migu so abeka no sase utua tight amen aha nam di we besi afa na ye kwa communion nankasa so ye mu bebere sore a ye ni communion ha ye ni communion ya fam free I say Luke chapter 22 Luke 22 ona ye hye communion ase na obi kwatena asore dem a ohusa ya de say communion besi opa turum awe wokọ gwadwane na afisa wo ya me wo de awunim wo de nema bi di agoro Luke chapter 22 the verse number 19 I said adide konkura se hye na ofa pa no da se bubui na ode ma won kan say yei ni me honam amunti ware de ma munye yei emfa ye me nka ye sa ara so na asa sa ara so na wo hwe adidie no wo hwe adidie no ofa kuru aka say kuru wa ni apam foforo ni mojamu anu na munti ware hwe guo enso hwe de orubayi mi amano te pono na adidie no ho Awurade adidie aya apam foforo ni ta or say New Testament aya apam foforo aye ba be hye or say Awurade e say Kristo enwuma na se enti Kristo ni bia un or say unni communion da no nyame wo hia ho na wo asase so won ponu untimi na Awurade nto nsa didi ha bra betu na kwato nsa didi utumi bone nkete ehye mu osese oni pe betimi adi Awurade adidi a oni ba Awurade beto nsa didi a so wo hwe ansa sa udi communion ni wani ni kwan sa so wo bewu I tell you the truth me ka no kwara che wo bewu wo be yare be bow yankwa 1 Corinthians chapter 11 sadena yehunu se normal keke ya de Awurade adidi abesi su abesi wo ntino obi afa ne sane opɛ obi afa ne sane hu o Awurade adidi eye hu ha besa sa impo oti bonimu kra na o de san table ni kra na ye de abesi wo oni hu kwan kra so kokoso table nim amen oni hu kwan so kokoso table nim hu ahun say Judas odi Awurade adidi no na bone tinimu na osa kire wieye enu nti ene hwanya man ko yi grass mae nsa wotie bone na akodi communion ma ha bon ade e beto no ehu asem o ye kan se a wonte ase so betie no ofamu aba sua ne ya kana oto ase Awurade de ne emu ye
wonku nipa ode mane che wode atena ho fa ne ma bi di agoro wo be wu se bi nkwase awu a wo beda dwen ho a wonte ase wo ba ho so na woda yi asen asamando na wo tie mu wo tie adwama mu a wo taware so a eni communion wo twempra eni communion wodi obi nkonkonsa eni communion onu obi ayaka eni communion osimo oni pa so ne ho hwe ansa wa de wo bedidi woni bi so ha bi otimi nko ono ka kire sia for sa de we die enani la dia minimudi se bi firi akwa se meme Kristo mesa ndi bi mu a ageda ye be hia ewa hini animu bisa won se sa de ehia adenti na Awurade wa ka kire se age ahini animu ana e besa na to nsa didi. 1 Corinthians chapter number 11 verse 20 ni ba no yan hwa asem wo ho asa 1 Corinthians chapter 11 verse 20 ati Awurade adidi ase kro mu basabasa ye amen anti se mu be hia fa mu kwa Awurade adidi a enye yie efise obiara didi ono ara na duane ansa na akom dibinum na ebinum so aboboro nsa na muni fia mudi dimu na munu mu ana obisa modi Awurade adidi ne ba beto party sa o ko didi a Awurade adidi na bomode ana me wo fia nsa wakọ enye no na wo rekwakwọ ya wode sen wo lunch dabi didi anu nti na obisa ye be hye mo Awurade adidi a enye yie cause ebinum abro sansa bronsa ye ma se ne ope eno obi ni fare na kodidi oni fare na kodi gina yie ne yire te ho wakodi bone se wankon kodi a ne yire be sansa na wani nto de fare be di ha unu akoko converse kire o yire wate bone bia odi aye no kokoko ka bone ne kire no se wo so ni Saudi bia ye okuna momode akoka kire no emfa ani wo na mememfe nkon kodi communion mu na adem asam na ye ka no woni mu niam e wo mu a anka wo mfa ni agro ana wani bi susu a Awurade wo hian. Okay, the verse 22 1 Corinthians chapter 11 verse 22 no wasa na muni fie a modidi na munu mu ana anasi animtia na mumu Yakobon safo na mugo won a woni bie no animu ase mese mo san minyimu aya na ye hu de minyimu aye. Verse 23 I said Awurade adidie na me de minyame firi Awurade ho no ara na me de me ma mo sen Awurade Yesu anaju a oyinu ma aye no ofa pan no na odase obubu mu na okan se yei ni mini padua a wore bubu amamo munye yei emfanya me nkaye tieo yenye we emfanya ne kaye enti da ye bedi Awurade adidie no eno na ese ye de kai Kristo ana mekase enye Easter ana ye de kai Kristo Awurade adidie ana ye de kai no owie no sa to so kan se ye di Awurade adidie na yempai Awurade Kristo wonum enkosi da wode beba odi communion wote ho ama yasumo ma Awurade edu Sunday na otifie praising hallelujah not fie asori dem okra ho twempra kra nkonkopra hoda ofesa wo yeme o won se ade bia wo ye anamo bia otu wase munim se enipadua no nti die na wo de ye nipadua no ya me honhom no ote enipadua mu nipadua ne na wo de ye no enfo ni wo ne fere nkodi communion mu unim se waye bia ene yare e bo wo no obi mo odua anya mo nsam na eyew eye Awurade adidie na wo de ehuni amamenemfe wo yere te wa na okunu te wa na kodi no na eyew saa wa wi abewu nkwase awuo obi na bɔ nyom so Yakob sie nkwasiesie wo de fane ma di agro. Okay, verse 24 say na odase bubu mu na okan say yei ni mini padua a ori bubu mu mumu no munye yei mfanya menkaye sara nso na adidie no akiri no ofa kuruwa kan say kuruwa yi ni apam foforo me awra me mogya mu da biara a mo ba no munye yei mfanya menkaye tie ni yo da biara ye ba num Awurade emogya ne yedi odesen ene honam no yemfa wei eye ne nkaye obi so bisa say na kan be na esi yedi Awurade adidie no ebetia ba say bia week bia betimi adi
ebia 2 weeks ya metimi adi ebi so ye ne month nti eno de emfa ho ose de biara mu bedi no ebi wo ha bia week we wanya kwan ebia enema kitikiti bi wantimi anya kwan nti bia any follow week no so mo ye de obetimi adi bi nti eno de ye ni days a omo hyama no why okay ose verse number 20 24 message so biem ose na odase bubu mu na oka se ye ni mini padua a ore bubu amamu munye ye mfanya menkaye sa ara wafa kuruwa so kan se kuruwa yi ni apam foforo a me ara me mogya mu da biara a moba munye ye mfanya menkaye the verse number 26 na da biara a mobadi panu yi no mobanum kuruwa yi no mompai awurade wonum enkosi se obeba tieni yo da biara ye bedi communion ye banum awurade ekuruwa nanono ye mpai awurade Kristo wonum enkosi tamu a wade ye den wade beba wudi communion sa wote ho woni wadamfu hia ye wonka Kristo ho asam kire no da bia obi ho asam hwe yie ha Kristo som no be se Kristo som ayakodie so be ka che se Kristo som ye yedi a oboa wadada o Kristo som yakodie ya fati enye easy wani ya de ontimi nko wani ya ontimi nkoda ase apono kase no dodo na na efam asamado e wasase ase eye easy se bia wodi Boris anagbo ebetu edua na bia wodi akonwa so na di plywood atoso na wodi bo atoso menesan eye easy se besane akọ chance bo no wodi mfuru bia no heaven wasoro asamado wasase ase eye easy se onipa ebesane akọ chance wobafuru enye easy bia furu ye heaven ko orofo emfa ne mani abrobate emo bi na da se Kristo ni hoda emo bi na da so baji Kristo di eya chade ye kase enye easy so bi betima baji Kristo di o na wo ade a wo hu ye na wo giri se wo ho enu nti na Yesu be kan no ehira no mo se mu hu ye na mo gidi okay John chapter 6 the verse number 44 na o se se Yankopon antwe obi a wontimi ma Kristo mi nchen wontimi mma se Kristo fo yetime nya konya aba Kristo na ase a asedan ka ase yede manyame no enye no na yede mani obeti sum wo wonim obeti osom foforo bim wonim so bi kura Kristo ni wonim da bisa ho se Yankopon wono sa nipa no wodo ne ma ne boro so wodo no na wo so ase dodo na mafra mo Kristo fo no adom na yasa bebenya no afi no se be yiyi mu ase dodo na mafra mo na so kakra bi na mepa wom ma me papa wutie mi bisa ho se o ka dodo no ana so o ka kakra bi no ye obi no mu ha o meka Kristo som ho ama sa asore ba doso na so ankra bu mo na wurade be peki wo mo se obi anyame honhom ate ne so ana wurade honhom ate ne mu no sa wate Yankopon asam a wate ho se papa yi na kasai eni ya kasai de Kristo ne wagitum na ho se asam wo kan de Kristo asam na so omo a bebire no wase dodo na mafransa kakra bi na mepa wo no enti sa dodo no omo te asam na omo fa nya dwuma ya dodo no na kakra bi na opa wo no so aye omo te asam no no mo di so no mo ye osa okan Luke chapter 3 verse 16 17 18 ni bana John we kan say onipa obadi enka mesasa mesane na ho paboa oso cheme ono na odi wogya ne ho konkro bebo enipa su na wa pra na puru ya hu fita na tata ne de odi aguje mu ahye Matthew chapter 10 the verse 34 osema mu susu se me de asundwe ne ba asase so na emom me de nkrante afi no be papa mu abusia Kristo munya izo ohye ene mra da Kristo fo ya ho enya wadwen so bobra biara opeda oba Kristo mu a say era we ya era ya hwe holiness ahoteofo enya ole say obi asore ana so oye Kristo ni da bi enya sabi na brade ohwehwe enya sabi na ohwehwe o ti ase na adumi na adomo amen yan to ase Misi 27 nusu bi 1 Corinthians chapter 11 madu 27 11 27 wasa enti
die obedi panu yi anase obenom tieni o awurade kuruwa ya no sade ense no obedi awurade ni padua ni ni moja hofo wa obedi awurade didie na obenom ni kuruwa no sane ense no ni padua no ani ni moja no obedi hofo entro se de mo nipa so no ho hwe ansa wa de wa bedidi oh amen verse 28 ase de na ma onipa so no ho hwe na wadi panu ni bi na wanum kuruwa no bi na de odi na onum se ne ense no odi no de atamuo ba ono ankasa ne so efiri se wa mu ni padua no yie oh amen wa obedi na abanum kuruwa no se ne ense no mo ankasa wodi atamuo ba ho so atamu ankasa na ade ba ho so yesi Yesu moja okaze moja na da wakeke ade ane bo odin e kare wo wait ono fa na mani agro yemfa Kristo ni agro ode ba mi wie na yenkwe asa verse 13 no asa ye yinti na won a wo ye mere na wo yare pi wo mu no na bebere enso wu tieniye sa wanti amisisu biem 1 Corinthians chapter number 11 minka 29 no said na de odi na onum no sane ense no odi num de atamu ba ono ara ne so efiri said wa mu ni padua no yie ye inti na won a wo ye mere na wo yare pi wo mu no na bebere enso wu na se ye hwe ye mu ye a anka wo mu ye na 10 na se wo bu ye na 10 a awurade twenye na so tieo ye ni awurade adidie no kwa okonom ne wanom se ne ese bone tiumu a yare ba yew utie ye kura na ubewu apamu cause wani ni yiye wani ni ekwan ye ede ese ne fata so menu aba ma utie me ahyade ede ho ma Kristofo ni enkonkodi awurade ni moja ene ne honam ho foda ebuase Kristo ababa de bane afo ene me de adom ninti adom no da so di bone adom ninti oda so edi bone wase ni obanum kuruwa yi ana obedi awurade adidie yi sane ensem fata no udi de atemu ede aba wo ni padua so anunti Hebrews chapter 10 sa uba Kristo mu a Bible sa wo be abode afoforo na abode afoforo no entidie pa ne be mo ahwe ase obi sori a os a ahwe ase ho de wo sori ho tio Hebrews chapter 10 the verse number 26 yenti asem Abraham kan osi owaye yade eye hu ya kan se owaye a so be furu bia na osane atifam a oba na boko le won so owaye na firi suru ho ba abato fam a sane mfie mubu a ebia na erikomu abu anani na yebu owaye yade hu se owaye firi Kristo na ho tienie Hebrews 10:26 o said na se yenyenya no kra nim de na akire yi ye bo pa kwaye bone a tieo na se yenyenya no kra nim de woto anu se dwama moje konkonsa awudie atoro akowisam ni nanye na wo bo pa no akwaye bone a tie na Awurade asem ka kire wo Hebrews 10:26 o said na se yenyenya no kra nim de na akire ye bo pa kwaye bone a bone wa fode ye bere ni ho ma ebiem na emom de aka ni atemu akwanhwe a ye hu bi tieo ni ojare ba hye atamfo ne pasa se obi to Mose mra a okwati moburu hu gina dansefo banu ana abasan mu asam so na owu tie haye akane no so obi to Mose mra tie wani yo asam a oka wo hayi asam no mu oduriye na eye hu nso tie niye yi wasom na tie niye o se akane no so obi to Mose mra okwati moburu hu emra na Moses ye hwe Moses ye Awurade akwa onya ne bawo onya na kwa ana odi emra ma no se Moses jimra we obi biara obeto sa mra we no kwati moburo hunu na ansa so be kwati moburo hunu no jira nipa mienu anase miensa no asam so anso nipa wawu Moses mpo oye na kwa misusu biem osan na se yenya no kwanim de na kire ye bo pa koye bone a bone wa fori biara ni ho ma ebiem na emom de aka ne atemu akwanhwa ye hu bi ni oja arebe hye atamfo ne pasa se obi to Moses mra a okwati moburo hunu
Gina adansfo banu anaba asanu asem subu tieo. Verse 29 akatua a enya kora be na mususu se esase wodi betia no wetie Nyankopon ne ba na wabu na apam no so. Oh amen. Mose mpo oye ne ba arsan oye na ko a ne mmra no obi kwati a adansfo mienu anaba asa ewu ana obisa se entimu susu se akatua ben pa na sase wodi tia no betie ono ade ba ono ane ba o we ona ko ana we so ye de ba entimu susu se akatua ben pa na sase wodi tia no betie Nyankopon ne ba nanim se na ko ni mpo de mera to ho ma yen se emera ni nie muni so no ne ode se we ni so no wonkunu na wono ankasa ne ba no moja apam ode be to ma yen na kwaji moja no fo entra wonkasa ode se ahwiase ho nkwa no sori ho ene me nipa na o kira no me nipa wo ye nipa se da no wonkasa onim so ye nipa ode ye nim weak point e wo Bible yi mu nka ye nim a nka ye ja boni di Kristo na asante sa o ya me na setena enya boni o eye hu papa wo ti wurade na asena wudi boni a me de nka me hisa ka tena fie wo ti wurade na asena wudi boni a tena fie emu me fa beta na die nkra na ebe so bebenya hu nkonkron ebenya nyametumi na ofura do na sa hwe ase ma me nto aso se akatia enya kura be na musu se esase wodi betia de wetie Nyankopon ba ne so na wobu apam moja a wodi ate ne ho ahumude na wasopa adom honhom no na yenim dia okan se me na awreto me na mitiaka na bio awurade bebu ne man aten Nyankopon wote ase ne nsam hwe eye hu amen Nyankopon wote ase o ne nsam hwe eye hu ya hwe Hebrews chapter 6 the verse number 4 Hebrews 6:4 I said na entumi ma se one a wenya hane pentie o entumi ma se sa wo se wabaji Kristo di wo hon kronkron na ntide pa le betimi ato sintidua e di akonombe pa le betimi ahyaw amakokwa e bone I said Hebrews chapter 6 the verse number 4 na entumi ma se one a wenya hane pen na waka osoro akyade no ahwe na wenya hon kronkron pe no bie na waka Onyankopon asem eye ne wiase ere beba no ahoden ahodo mo ahwe na ofiri hu ahwiase enti ho pa na nya hu nkonkron waka do ma kyade ahwe na wofiri ado no ahwiase ene ho hu be na ti mu amen tieni o ti asem ni yie obisa so de tin ni hwiase obesa sore enti tin ni na de na ma ahwiase amen yanga asem bu o de say Ezekiel chapter 3 yenti asem bu o sa wo ya tin ni na wo de also do ho ato tin so na wo kokko hwiase a ti asem we Ezekiel chapter 3 verse number 19 yanka me na say na se ubo obonefo no kokko na wansan amfiri enebone ni mu na kwambone no so obewu na mumu yemu na wo de waje okra verse 20 bio se otinini sanifiri ne tinini mu a oye abusudie a merisintu de beto nanim na wawu hello oti na okaye se wotinini wo sanfiri wotinini ho na akoye abusudie a wo se wode sintudua ebeto wanim na wawu sintu de beto wanim wa me se wode wo babra botinini ode wo ye enti otimi ya ne ope endada hu munuya endada hu kete hwa sam o ka kire Israel for hwa Deuteronomy chapter 28 the verse 28 no yenti asam o ka kire o mo yare na o ka hu asam sa ewurade adidie no wani ni kwan yesa so a yare pa ne bebo yare wu yare na asam de Kristo ni na meti aso da mi di bone wo de o asam ta de nka enu ntina 1 Peter chapter 4 the verse 17 ose ebere ne do na du se Nyankopon hya temu ase oni fie na se ade so bede oni patini ni atie ni o eye de so bede oni patini ni a omo mu nso ya me fere nyame no ayi na be wi om fan say Deuteronomy 28 the verse 28 ase ewurade de adamo ni anifra ni akoma mu ahudire bebo na wo be keka awia kete se onifra ni ekeka nsumu na wakwa wiwie wuye na hya enko na obehya wo fun na wo ase
29 no say na obeka awia kete se odifreni keka sumu na wakwan wiye wuye na hye enko na wobehye wo afun wo afa ada nyina na obiara renye wo amen ehu awurade na setena na ehu yiye ehu ya ansase ya di Kristo hoahoa ehu ayeye sa di Kristo be hoahoa ho no sa wo de hoahoa ho hunu sa wo tene enu tene se ma obi an cha de basa o ma bra botene ne ansaso cha de grofrofo demo na be di bone ne akwan beda ho obi pe bibia ye wa adeche na wo de koche no obenya wa ye easy oh ye Kristo ma moja dinti o ka si moja de ade bia na ye enya de bia na ye abusia kakra me de bere wonie Israel nyame wo hira wonom no nka wo da se ne ebesa hia ye mompaye ya banka se ne wasafa Awurade Yehowa ye hira ye okese enanyimire wadom no homo mboro na ade adom ye papa o ma bra ye begu wasemi yenim se na honhom so ene utumi so ene de wasem bra wo ma emfiri ye pemu emfiri ye nyansam ye nyansa de a kedwe keka ne ye pe na so wura Yesu masem yi ento masomu no munya hunumu ne ntiase na bibia wie nkunimdie ne peye ya wura Yesu yakoto sore o ye de ni die ese ama o Kristo ye da wase wadom nti amen.